Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua gerakan sahabat-sahabat yang bersama dengan kita hari ini, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, atas semua penyertaan dan yang dapat bersama-sama dengan kita pada session pertama kita pada kali ini, insyaAllah, yang dijadualkan berlangsung berterusan pada waktu yang sama untuk bulan ini, insyaAllah ta'ala. Baik. InsyaAllah kita untuk permulaan saya tak berikan kata-kata aduan yang panjang. Cukup saya katakan bahawa alhamdulillah sambutannya baik dan rata-rata penyertaan kita boleh katakan majoriti latar peserta kita daripada khususan fiqh dan usul fiqh, dan ada juga daripada Intisad wa Masarif Islami, dan ada juga daripada khususan yang lain, dan rata-ratanya ingin mendapatkan pendedahan sekitar subjek matter ataupun lapangan yang kita akan sentuh pada hari ini, yang akan disyarahkan oleh yang kita muliakan, yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Akram Ladin yang bersama kita hari ini. Ahlan wa sahlan, Prof. Hayakallah. Dan untuk permulaan, kita ingatkan semula tentang etika asas untuk semua peserta, minta sentiasa mutekan mic kalau tidak ada ruangan untuk kita macam ajukan soalan ataupun untuk berikan respons supaya perjalanan kita lancar. Dan kalau Prof buka ruangan untuk soal jawab, kita sangat alu-alukan untuk mana-mana peserta yang ada persoalan untuk ajukanlah, insyaAllah. Dan seterusnya kita boleh mendengar dan mengambil manfaat daripada Al-Fadhil Profesor Dr. Muhammad Akram Ladin, insyaAllah ta'ala. Silakan, Prof. Okey, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba in syi'ta sahla. Ayyuhal ikhwatil kiram, uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan banyak kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada sesi kita yang pertama ini, insya-Allah. Selepas ni kita akan ada banyak lagi sesi-sesi yang berikutnya. Mungkin sebelum anda mulakan pembentangan yang lain, sedikit pengenalan lah. Pertama berkaitan dengan diri anda sendiri, dan kemudian anda akan beritahu antum kenapa anda pilih Ma'ayir Syariah IUFI ni untuk kita bincangkan. Dan kemudian anda rasa antum dah ada anda punya slide tu. So we will go through the slide, insyaAllah, untuk anda berikan overall lah, kita kata berkaitan dengan muamalah lah, berkaitan dengan muamalah secara umumnya, kemudian baru kita masuk ke dalam standard tu. Okay, briefly tentang diri ana, Muhammad Akram Ladin. Ana sekolah rendah dulu di Tangkak, Johor, dekat Melaka, kemudian sekolah menengah Sultan Muhammad di Melaka, kemudian ana pergi ke Jordan lah, macam itu lah. Ana di Jamiah Urduniyah dulu, duduk di Suhaileh masa tu. Dan itu anak graduate tahun 89 anak graduate. Tahun lain tu ada lagi ke tak masa tu, mungkin itu tak ada lagi kot masa tu. So anak graduate daripada Urduniyah 89, masa tu kami tak ramai, beberapa orang saja daripada Urduniyah, antara yang terawal kita kata yang di Jamiah Urduniyah. Kemudian anak sambung pelajaran di balik join UIA di sini, kemudian anda sambung pelajaran ke Edinburgh, ke Scotland, buat masters PhD. Alhamdulillah dapat promoted to PhD, so terus buat PhD. Anda tak ada master sebenarnya, masuk program masters, kemudian dapat promote to PhD, so terus buat PhD lah, so tak ada masters. And then balik bertugas di UIA, kemudian
Di situ mula penglibatan Ana dalam keuangan Islam lah selepas daripada PhD tu. Okey, bermula dengan Ana ikuti beberapa training yang berkaitan dengan pada masa tu awal-awal lagi lah kita kata keuangan Islam. Kita mula Bank Islam dekat Malaysia ni tahun 83 kan. So Ana graduate daripada Edinburgh masa tu tahun 95. So masa tu baru adalah beberapa, masa tu Ana ingat Bank Islam sudah ada 83, kemudian kurang lebih 10 tahun. Lepas daripada itu baru kita ada masa tu dia panggil skim perbankan tanpa faedah, SPTF. Okay, this is history lah, mungkin Ana kongsi sedikit dengan Intom. Jadi ada beberapa bank yang memberikan khidmat skim perbankan tanpa faedah. Lepas tu baru kita ada Islamic banking, kita kata, yang selepas daripada bank Islam masa tu rasa bank muamalah antara yang terawal, dan selepas daripada itu banyaklah kita ada Islamic Windows, Islamic Subsidiaries dan sebagainya. Okey, dan alhamdulillah sekarang ni banyaklah kita kata particularly Islamic Subsidiaries yang ada. Nanti mungkin bila ada masa nanti Ana boleh explain dekat Intom lah berkaitan dengan what Islamic Subsidiaries, Islamic Windows is all about. Okay, so penglibatan Ana daripada situlah, daripada 95, 96 tu sampai sekarang alhamdulillah. Okay, I'm on several syariah board di Malaysia ni dengan Bank Negara, dengan EPF, kemudian di Dubai dengan Dubai Islamic Bank, Abu Dhabi First Islamic Bank dan sebagainya. Dan alhamdulillah dapat terlibat dalam keuangan Islam. Mungkin kalau Intom ada soalan-soalan berkaitan dengan keuangan Islam, Intom boleh tanya Ana nantilah. Okay, itu serba sedikit lah berkaitan dengan diri Ana. Dan insyaAllah as we go along, we will know each other better lah insyaAllah. Okay, kenapa Ana choose Ma'ayir Syariah IOFI? IOFI stand for Accounting and Auditing Organisation of Islamic Financial Institution. Ianya adalah satu badan multilateral, maksudnya badan yang walaupun ianya berpengkalan di Bahrain, tetapi IOFI adalah satu badan antarabangsa lah, yang mana fungsi dia di awal dahulu mereka mengeluarkan standard yang tertentu untuk industri keuangan Islam. Okay. Macam kita kata kalau dalam accounting kan, accounting contohnya kita ada international IAS, Accounting Standard Body dan sebagainya, ISB dan sebagainya yang mengeluarkan standard berkaitan dengan accounting. Jadi begitu jugalah kita kata dalam bab-bab kita ada Bank of International Settlement, BIS, yang mengeluarkan standard prudential kita kata berkaitan dengan keuangan secara keseluruhannya. Jadi untuk keuangan Islam ini, IOFI ini adalah salah satu daripada badan yang ditubuhkan oleh industri secara keseluruhannya. Bukan Malaysia saja, tetapi it is a global body lah. Sebab tu kalau untuk tengok, pergi ke website IOFI, tengok membership IOFI tu, kita boleh tengok sama ada regulator di bank-bank pusat, begitu juga dengan bank-bank yang menjadi anggota IOFI ni. Okay, yang mana mereka memberikan input kita kata kepada IOFI untuk IOFI mendatangkan dengan standard untuk digunakan oleh industri keuangan Islam secara keseluruhan. Okay, jadi sebab tu IOFI dia ada accounting standard yang dikeluarkan. Okay, accounting standard tu is berkaitan dengan macam mana kita nak how do you record the transaction dan sebagainya, kita kata itu lebih kepada accounting standard. Lepas tu dia ada governance standard. Dari segi governance-nya bagaimana, contohnya kita kata macam pelantikan syariah advisor di bank-bank kan. Okay, itu pun ada juga di dalam standard mereka. Dan sekarang ni kalau yang tu pergi ke website IOFI,
you can get access to all these standards for free lah. Okay. Begitu juga di samping itu mereka juga mengeluarkan di Syariah Standard. Okay. Dan Syariah Standard IUV ini setakat ini dah ada 60 standard. Saya rasa yang Ana hantar pada Entom tu ada 54 saja. Okay. Ada setakat 54, itu yang matbuk lah yang telah dicetak. Cetakan terakhir itu ada 54 standard. Tapi sampai hari ini baru minggu lepas ke sebelum tu mereka mengeluarkan standard yang berkaitan dengan cards. Okay. Walaupun dekat dalam standard ni ada berkaitan dengan bitaqat, kan, bitaqah al-hasam, bitaqah al-i'timan, standard nombor 2 tu. Okay. Tapi mereka dah keluarkan yang lain berkaitan dengan bitaqat. So itu yang the latest standard. Kemudian sebelum tu ada standard berkaitan dengan lain dan sebagainya lah. Okay. Dan IOV standard ni sebenarnya adalah Ana fokus pada IOV Syariah Standard ya. Walaupun Ana sebut tadi di sana ada accounting standard, governance standard dan sebagainya. Tapi our focus will be on the Syariah Standard lah. Okay. IOV Syariah Standard ini sebenarnya digunakan oleh institusi keuangan Islam di serata dunia lah. Ada negara yang mereka menjadikan IOV Standard ini mandatory. Makna tu mesti digunakan oleh semua institusi keuangan Islam. Yang terbaru kita kata Emirates UAE. Okay, di UAE, Emirates, Bahrain, okay, kemudian di antara Pakistan juga antara negara yang mewajibkan IOV, tapi dia ada some modified version yang dia orang buat. Kita kata Sudan, okay, dan juga ada beberapa negara yang lain lah. Okay, yang menjadikan IOV standard ini di mana the central bank atau bank pusat mereka mewajibkan semua bank untuk mengikut IOV standard ini. Kita dekat Malaysia ni sebenarnya kita tidak jadikan IOV standard ini sebagai mandatory. Itu bukan mestilah untuk bank mengikuti IOV standard. Sebab kalau Entom tengok dalam Akta Kewangan Islam kan IFSA, Islamic Financial Services Act, IFSA 2013 kan, IFSA 2013. Yes. Kalau Entom tengok dalam IFSA, di sana ada requirement untuk bank-bank menuruti ataupun menggunakan syariah standard yang dikeluarkan oleh bank negara. Jadi bank negara pun ada keluarkan syariah standard. Setakat ni kita dah keluarkan, tak silap Ana, ada 14 standard yang kita keluarkan setakat ini. Okay. Jadi itu pun Entom boleh rujuk dalam website bank negara. Dan alhamdulillah Ana pun terlibat, kita kata, dalam develop that particular standard. So cuma kalau Entom tengok standard bank negara dengan IOV standard, banyak juga kita kata persamaan. Mungkin Anda boleh kata mungkin 70-80% ada persamaan antara bank negara punya syariah standard dan juga IOV syariah standard. Cuma IOV ni lebih banyak lagi lah. Sebagaimana Anda kata tadi, sekarang ni dah ada 60 standard kan. Sebelum ni kita kata sedikit saja, tapi sekarang ni setakat ni mereka dah keluarkan 60 standard, jadi dah banyak lah kita kata. So in term of content itu, it is very comprehensive lah. I mean the IOV Syariah Standard ni is very comprehensive. Dia meliputi berbagai-bagai bidang. Dan alhamdulillah Ana sendiri pun sempat kita kata bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain dalam develop this standard, sebab ada antaranya sebab Ana pernah dalam majlis syar'i ataupun menjadi penasihat syariah juga kepada IOV at one time. Okay. Walaupun sekarang Ana duduk dalam komiti IOV dan juga dalam IOV Public Interest Monitoring Consultative Committee, yang mana ianya adalah salah satu daripada komiti di bawah IOV punya board. Okay. Jadi Ana pernah duduk dalam majlis syar'i dan alhamdulillah
banyak kita develop lah some of the standard, dan the process is very extensive lah. I can tell you guys that the process is very extensive, in the sense that dia melalui beberapa fasa kita kata sebelum ianya dicetak dalam bentuk yang Ana dah bagi pada antum. Okay, alright. Kenapa Ana pilih IOV standard ini? Satu, sebab I think the international nature of IOV standard lah. Untuk pergi mana-mana, insyaAllah lepas daripada ni, kalau antum graduate, antum bekerja sama ada dekat Malaysia ke, antum bekerja di tempat lain ke, you will always hear about IOV standard lah, the reference to IOV standard. Sebab banyak digunakan di dalam industri. Okay. Kalau di Malaysia, of course, kita gunakan kita punya standard, tapi dalam perbincangan syariah, di dalam institusi keuangan Islam, dalam syariah board dan sebagainya, syariah komite, banyak kita rujuk juga kepada IOV standard. Hatta di bank negara pun, okay, dalam kita membuat keputusan di bank negara pun, banyak juga, okay, antara salah satu daripada rujukan yang kita rujuk ialah IOV standard lah. Okay, jadi dengan sebab pentingnya IOV standard itu, okay, dan ianya menjadi rujukan yang luas, okay, that is one of the reason yang Ana pilih pada pandangan Ana bagus untuk kita go through the standard. Okay, that is one. The second one is in terms of janib at-tatbiqi. Okay, kalau antum tengok IOV standard ini, dia banyak application. Alright, contohnya insyaAllah nanti kita akan discuss tentang standard murabahah kan. Okay, kalau antum baca dalam kitab fiqh, murabahah ni is cost plus punya sale lah. Maknanya tu seorang itu dia beli sesuatu dengan kos tertentu, kemudian dia akan jual dengan kos yang lebih tinggi lah. Okay, dan ada syarat-syarat yang tertentu berkaitan dengan murabahah yang kita akan go through nanti. Okay, tu setakat itu sajalah kalau antum belajar di dalam kitab fiqh berkaitan dengan murabahah. Tapi kalau kita tengok dalam standard IOV ni, di samping the tradition application of murabahah tu, okay, antum pun insyaAllah akan belajar berkaitan dengan bagaimana murabahah ini ditatbikkan di dalam institusi keuangan Islam. I think that is the important part lah. Okay, because zaman Ana belajar macam antum dulu pun, kalau dekat jamiah tu, kita belajar the theory aspect of it kan. Mesti kita belajar tentang nadrus anil ijarah, nadrus anil mudarabah, al-musyarakah wa ghairiha, walakin يعني ما عندنا الاطلاع على الجانب التطبيقي، وأهم شيء الآن هو الجانب التطبيقي. عندما إن شاء الله في المستقبل تكونون في العمل وفي السوق مع الإخوة، فأهم شيء الذي تريدون كيف مثلا عقد البيع يطبق في السوق، كيف عقد البيع يمكن أن يحول كأداة من الأدوات للمصرفية الإسلامية. فهذا هو أهم العوامل. المشكلة الآن عندنا في الجامعات، معظم الجامعات، أن ندرس أمور النظري، مع أن في السوق طبعا أهم شيء هو أمور التطبيقي. فهذا الجانب الذي إن شاء الله نريد أن نركز. Sebab itu ana pilih IOV standard ini. So bila kita belajar tentang murabahah, ندرس عن المرابحة، ندرس عن المرابحة للآمر بالشراء على سبيل المثال. لماذا؟ لأن المرابحة للآمر بالشراء هو مطبق على أرض الواقع، وندرس كيف يعني هذا العقد يطبق في البنوك الإسلامية. فهذا هو أهم شيء. Okay, so insyaAllah ana harap antum dapat follow yang minat kita kata tak mendalami dalam bidang muamalah ni, antum boleh follow dan at least you know lah. Orang macam Ana ni, Ana balik, I have to follow the courses and what not, baru Ana tahu, oh okay, bila duduk dalam syariah board tu baru tahu, oh okay, murabahah ni macam mana, ijarah ni macam mana, sumpuk tu apa dia,
ada sukuk murabahah, ada sukuk ijarah, ada sukuk itu, sukuk ini, macam mana. Yang kita belajar hari itu aqdul bai' je kan. Yang kita belajar tu aqdul ijarah, macam mana pula dia jadi sukuk, macam mana nak gunakan untuk gunakan ijarah untuk buat sukuk dan sebagainya. Semua tu janib at-tatbiqi yang tu insya-Allah ianya ada di dalam pengajian kita nantilah. Okey. Jadi sebab tu kita kata pentingnya kita kata untuk kita tengok bagaimana semua akad-akad ini dapat digunakan dan I think the beauty thing about the standard is that standard ni dia it explains the different steps. See? Kalau kita nak buat murabahah contohnya kan, apa yang dibolehkan, apa yang tak dibolehkan dan sebagainya. So all the different steps tu ada kita kata di dalam standard ini, apa yang boleh lakukan, apa yang tak boleh lakukan ada di dalam standard ini. Dan bila anak explain dekat Entum nanti mungkin insya-Allah Entum akan dapat gambaran yang lebih luas lagi lah tentang apa yang dibolehkan, apa yang tak dibolehkan. Okay, so you can get both side of it, so it will be easier lah. Okay, for you insya-Allah in the future when you are in the market, okay, you can explain to people, you can understand, and at the same time, I think what is most important is that you can apply whatever that you learn to the ala ardil waqi' bismillah ta'ala. I think itu yang membuatkan anak tertarik lah untuk nak go through this standard ini. Okay, sebab kalau kita nak belajar tentang muamalah dalam kitab tu, kita belajar the classical theory of muamalah lah. Okay, tapi sebenarnya kalau kita tengok balik, the core yang dibincangkan di dalam kitab-kitab fiqh tu memang that is the thing yang kita pegang lah. Okay, sebab itu dalam kita membuat keputusan-keputusan syariah yang berkaitan dengan keuangan Islam ni pun kita refer balik kepada kitab-kitab yang kita kutubut turas. Okay, dan kita tengok pandangan-pandangan ulama yang diberikan. And I think the beauty thing about Islamic finance is that kita tidak berpegang kepada satu mazhab. Okay, kalau dekat Malaysia ni pun kami di Majlis Nasihat Syariah Bank Negara pun kami tidak hanya bergantung, walaupun the dominant mazhab dekat Malaysia ni adalah Syafi'i kan, untuk semua tahu kan. Tapi kita tidak hanya bergantung kepada pandangan Syafi'i saja. Sebab dalam umur muamalah ni kadang-kadang janib an-nadhari itu mungkin fi ba'd al-ahyan sa'ab an nutabbaq fi ardil waqi'. Dan ada situasi itu, contoh lah, nak bagi contoh kan. Contoh kita kata bila kita sebut tentang bai'ul arbun. Kan, when you kalau bila kita nak beli sesuatu aset, sesuatu barangan, kita bagi deposit kan. Kita bayar deposit, katalah nak beli rumah, kita bayar deposit rumah 100,000, kita bayar deposit 1,000. As a booking fee or deposit kita kata. Lepas tu tak jadi beli rumah. Kalau kita tengok ra'yul jumhur min asy-Syafi'iyyah wal Malikiyah wal Hanafiyah fi hadhihi al-mas'alah annahum yaqulun anatu idza lam yatim al-aqd fayanbaghi an yurja' al-urbun. Makna tu the deposit yang dibayar itu perlu dikembalikan, dipulangkan. Sekiranya jual beli itu tidak dapat dilaksanakan dengan whatever reason lah. Okay. Tapi kita tengok ada pandangan dalam mazhab Hanbali, dalam mazhab Hanbali yang mengatakan bahawa tak perlu dipulangkan. Okay, ada pandangan. Dan pandangan yang inilah kita kata hatta kami di Bank Negara pun ataupun kalau yang tengok qarar Majma' Fiqh Dauli, kan, Majma' Fiqh Dauli pun mengambil pandangan ini, dan juga IOFI. Kalau kita tengok dalam standard pun IOFI mengambil pandangan yang begini. Hatta yastaqirul umur. Sebab itu lebih sesuai kita kata
untuk kita tatbikkan fi ardul waqi'. Just imagine kalau kita kata orang bayar deposit and then dia tak jadi nak beli, kita kena pulangkan balik duit. Mana tu you don't have the security untuk nak jual barang itu kepada orang lain. Bila saya nak jual rumah saya contohnya, okay, dan ada seorang dia kata okay saya nak beli, alright, dan dia letakkan deposit. Bila dia letakkan deposit itu menunjukkan kesungguhan dia untuk nak membeli kan. Dan kalau kita kata okay kalau tak jadi beli forfeit, boleh ambil balik deposit itu, ada kemungkinan akan ada what we term it as moral hazard lah. Orang kata okay lah kalau tak jadi dia boleh dapat balik duit deposit tu, dia tak rugi apa-apa kan. So this kind of situation akan menimbulkan situasi yang tidak stabil di dalam sistem keuangan, dalam muamalah dan sebagainya. Sebab tu bila kita kata kalau tak jadi tak boleh forfeit, makna tu orang yang betul-betul dia sungguh-sungguh dia nak beli tu, orang tu sahaja yang akan beli ataupun akan membayar deposit untuk dia nak beli. Sebab dia tahu kalau tak jadi beli dia tak akan dapat balik deposit dia. Jadi certainty itu akan ada kita kata di dalam muamalah. I mean that is among the reason. Kalau kita tengok itu kita kata secara umumnya, sebab tu kita tidak mengambil pandangan yang jumhur kita kata di dalam permasalahan ini, sebab pandangan Hanbali adalah lebih sesuai lah untuk kita nak tatbikkan fi ardil waqi'. Alright. Okay, itu satu contoh lah. InsyaAllah as we go along nanti mungkin banyak lagi contoh-contoh yang Entum akan dapati nantilah. Okay. Now, selepas 1 jam Ana akan stop. Kemudian Ana akan buka untuk soalan. Kalau Entum ada apa-apa soalan, I don't know, kalau Entum nak tulis dalam ruangan chat ni pun boleh tulis. Ana akan baca nanti. Okay. And then I can try to answer, ataupun kalau organizer allow untuk Entum nak tanya directly, Entum boleh tanya. I'm okay insyaAllah. Okay. Now, sebelum kita go through ma'ayir syar'iyah, bila Ana fikirkan balik, kalau Ana terus kepada ma'ayir ni, Ana takut ada antara Entum yang tidak ada basic di dalam muamalah, mungkin Entum akan susah untuk nak mengikuti. Okay, apa yang ada di dalam ma'ayir. Sebab tu permulaan ini Ana akan fokus kepada beberapa ma'yar syar'i yang mutabbaqah alal ardil waqi', yang banyak produk-produk keuangan Islam didasarkan kepada kontrak itulah. Antaranya kita kata kita akan go through first murabahah, kemudian ijarah, kemudian mudarabah, and then musyarakah. Okay, these di 4 kontrak ni sebenarnya adalah kontrak yang paling banyak lah yang digunakan di dalam industri keuangan Islam, sama ada dalam produk-produk yang berkaitan dengan perbankan ataupun produk capital market, bila kita sebut tentang sukuk dan sebagainya kan. InsyaAllah akan sampai untuk kita pelajari berkaitan dengan capital market produk dan sebagainya. Masa tu kita boleh lihat bagaimana kontrak yang sama sebenarnya ditatbikkan di dalam banking produk, kontrak yang sama juga ditatbikkan di dalam produk-produk yang berkaitan dengan pasaran modal. Okey, jadi Ana akan berikan an overview berkaitan dengan nazariyatul uqud. Ana akan bincang secara umum dengan Entum berkaitan dengan beberapa jenis kontrak yang digunakan. Kemudian baru kita masuk detail into the standard insyaAllah. Okay, let me share my screen. Okay, I rasa this Entum dah ada tadi kan? Entum dah ada apa nama ni? Actually, this slide ni, I can still remember during my early days, bila Ana bagi training kepada bankers dan sebagainya, these are the slide yang Ana gunakan lah. Okay, slide ni sebenarnya dah lebih daripada 10 tahun dah. Tapi sebab dia
dia membincangkan, sebenarnya ada 2 slide. Satu slide berkaitan dengan the fundamentals of syariah. Biasanya bankers ni dia tak ada exposure tentang fundamental of syariah. So dalam slide tu ana bincang berkaitan dengan apa syariah tu, apa fiqh, okey, apa beza antara syariah fiqh, dan begitu juga berkaitan dengan masadir tasyri', ana bincangkan dekat situ. Dan kemudian ana bincangkan juga berkaitan dengan klasifikasi apa nama ni, tentang riba contohnya kan, gharar, maisir dan sebagainya. Semua tu yang core tu anda bincang dekat situ lah. Yang tu anda tak bincang dengan Antum, aku rasa Antum sepatutnya dah go through all that lah. I mean those basics berkaitan dengan syariah, sepatutnya student syariah Antum dah go through it. Jadi since our main topic is on muamalah, so ana akan fokus kepada nazariyatul uqud lah, berkaitan dengan kontrak saja. Okay, so slide yang anda bagi pada Antum ni lebih membincangkan berkaitan dengan kontrak. Sebab kalau kita lihat instrumen keuangan Islam, ianya didasarkan kepada kontrak. Okay, sebab tu kebanyakan lah, walaupun tak semua kita kata, okay, kebanyakannya adalah didasarkan kepada kontrak-kontrak yang boleh kita dapati di dalam kitab-kitab fiqh. Walaupun ada kontrak yang baru yang mungkin kita tak dapati di dalam kitab-kitab fiqh, tetapi kebanyakannya memang adalah, okay, di dalam kitab fiqh. Contohnya kontrak yang tak ada dalam kitab fiqh ni, ada pernah buat satu paper, ada bentang dalam majma' fiqh, ialah berkaitan dengan konsep time sharing. Time sharing ni ialah satu konsep di mana kalau dalam keadaan biasa kita kata kita beli, katalah saya beli rumah, saya memiliki rumah tu sepenuhnya dan saya boleh duduk rumah tu, saya boleh sewakan rumah tu dan sebagainya, dan bila-bila saja saya boleh jual. Mana tu pemilikan saya kepada rumah itu adalah pemilikan yang penuh. Okey, tapi konsep time sharing ni, saya beli, contohnya kita kata yang biasa ditatbikkan on the ground ialah kalau kata saya beli satu chalet, okay, dekat resort contohnya, alright. So saya beli chalet tu untuk tempoh 20 tahun contohnya, 10 tahun, okay. And during that period, during that 10 years period tu, saya mempunyai pemilikan penuh ke atas apa nama ni, chalet tu. Alright. Tapi bila habis 10 tahun itu, pemilikan saya akan habis. Jadi dalam masa 10 tahun tu, saya nak jual ke, saya nak apa nama ni, sewakan ke, saya nak duduk sendiri ke dan sebagainya. Okay, I have all the ownership right on the particular asset, right? But for a certain period of time. Bila dah lapse dah, tak ada dah. So sebab tu kalau kita tengok, kalau kita tengok Zamzam Tower dekat Mekah tu, okay, Zamzam Tower dekat Mekah, dekat depan Kaabah tu, okay, Zamzam Tower ni salah satu daripada ciri dia ada time sharing punya feature dalam. Orang yang beli Zamzam Tower ni, dia boleh memiliki, kalau kata satu bilik ke, satu apartment ke dalam Zamzam Tower itu untuk tempoh yang tertentu, kita kata 10 tahun ke 15 tahun. So dalam tempoh tu, dia boleh duduk situ, dia boleh sewakan pada orang lain. Kalau dia nak jualkan pada orang lain pun, dia boleh jualkan pada orang lain, tapi sampai tempoh yang tertentu. Kalau dia jual pada orang lain pun, untuk tempoh yang tertentu saja. So this is the kind of ownership yang baru lah kita kata. Yang mana kalau dulu bila kita sebut tentang ownership tu, ianya perpetual, makna tu dia tak ada tempoh masa kan. Okay, bila saya beli rumah, saya own rumah tu lah. Bila saya nak jual, bila dah jual dah, barulah kita kata my ownership will end. Tapi time sharing punya konsep ni, walaupun saya beli rumah tu ataupun aset tu, tapi
hak saya ke atas aset tu adalah untuk waktu yang tertentu saja, tidak lebih daripada itu. So that's why this time sharing punya konsep, orang yang dia beli aset ke apa, through this concept ni dia akan try to maximize the profit, maximize the kita kata sebanyak mana yang dia boleh buat duit dalam jangka masa tu dia akan buat. Okay, so this is the concept yang kalau kita tengok something which is new dan ada dibincangkan di dalam Majma' Fiqh kalau tak silap ana tahun 2000, awal 2000 lah masa tu. Masa Majma' Fiqh sidang di Kuala Lumpur tu, ana pun ada present one paper dalam majma' tu. Okey. Dan yang menariknya kita kata secara umumnya ulama menerima kita kata konsep time sharing ni. Okey. Apa dia panggil, tak ingat istilah dia dalam bahasa Arab. But this is among the new things yang ada dalam fiqh muamalah, tapi konsep-konsep yang sebelum ni lah. Okay, let's go through this slide. Okay, theory of contract. Basically, kalau kita tengok dalam Al-Quran, okay, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita dalam surah An-Nisa ni, ayat yang ke-29 ni, Allah sebut secara terang lah, kita kata bahawa bila kita sebut tentang muamalah ni, ia berkaitan dengan harta lah. Okay, sebab tu kalau kita tengok Islam begitu menekankan tentang hak seseorang itu. Berkaitan dengan harta, sebab tu Allah sebut ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin. Allah SWT sebut tentang antaradin. Taradin tu makna tu di mutual consent lah. Okay, antaradin makna tu mutual consent. Sebab tu kalau kita tengok, actually ayat ini amat penting kita kata di dalam muamalah. Sebab tu muamalah, kita kata tertegaknya muamalah itu dengan salah satu daripada asas yang penting kita kata di dalam muamalah itu ialah antaradin. Sebab tu kalau kita tengok dalam arkanul aqd, bila kita sebut tentang rukun akad kan, kita pergi beli nasi lemak pagi-pagi, kita kata itu kat Jordan tak ada nasi lemak kot, tak tahulah, mungkin ada juga kan. Okay. Kita pergi beli nasi lemak pagi-pagi, makcik jual nasi lemak tu dia kata saya jual, kita pun kata saya beli kan. Okay. Makna tu apakah, sebab apa kita kata saya jual, saya beli tu, itu balik kepada mutual consent ni lah. Sebab tu kita kata dalam mazhab Syafi'i, dia tekankan berkaitan dengan kena ada, bila kita sebut tentang akad tu, dia kata lebih sunat kita kata untuk kita melafazkan akad. Okey, makna tu sebab tu kalau kita tengok di dunia sebelah kita ni kan, kita tekankan kadang-kadang bila kita nak beli sesuatu tu, yang penjual tu akan kata saya jual, yang pembeli tu kata saya beli. Sebab apa? Sebab dalam mazhab Syafi'i dia kata apa yang kita lafazkan itu mentakkidkan apa yang ada dalam hati kita. Makna tu nak menzahirkan apa yang ada dalam hati kita, bahawa memang kita reda, kita kata untuk kita nak beli kan. Macam mana nak terjemahkan keredaan itu ialah melalui kita lafazkannya. Kita lafazkannya, jadi itu adalah terjemahan daripada keredaan, sebab ianya berkaitan dengan mutual consent ataupun antaradin yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini. Begitu juga kita kata bila kita kata Islam mensyaratkan al-aqidan, contohnya kan orang yang berakad itu,
orang yang berakad itu dia mestilah orang yang berakal, laqil. Kan? Orang yang akil. Makna tu majnun la yasih tasarrufuhu illa bil idzn minal wali. Kan? Orang yang majnun, dia punya tasarruf dia ghair nafiz. Makna tu tak dikira sebagai sah, melainkan sekiranya ada keizinan daripada wali. Sebab apa? Sebab orang yang majnun ini dia tak ada pada dia tidak mempunyai kemampuan untuk membezakan sama ada dia redha ke tak redha dalam dia bermuamalah. Sebab dia majnun. Pada dia, kalau kata dia ada satu barang yang berharga, kita bayar harga, mungkin barang tu value dia 1,000, kita bayar dia RM10 pun dia sanggup nak bagi kita. Sebab dia tak tahu nak bezakan antara value barang tu. Jadi konsep taradin itu takkan jadi. Begitu juga dengan orang yang kanak-kanak. Kanak-kanak juga muamalah dia terhenti dengan keizinan daripada wali, sebab kanak-kanak ni dia tak tahu nilai sesuatu itu. Kan? Jadi kalau dia berakad pun konsep taradi itu ghair muhaqqaq. Okey? Sebab dia tak tahu. Itulah kalau kita kata kita apa nama ni? Kita bagi dia gula, satu ataupun dua butir gula kan. Gula-gula kita kata dia sanggup bayar kita RM10 pun sebab dia seronok nak dapat gula tu. Dia nak makan gula tu. Padahal value dia mungkin RM1 je. Okey? Tapi dengan sebab dia tak dapat nak tahu tentang ataupun tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahui berkaitan dengan nilai itu, jadi mutual consent ataupun taradi itu tidak akan berlaku dalam keadaan itu. Sebab itu syara' ja'a bi ba'd ad-dawabit fi mithl hadhihi al-mas'alah. Sebab itu kita kata taradi ni is very 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 important. Sebab itu kalau kita tengok dalam banyak bab-bab muamalah, ini termasuk. Begitu juga kita kata bila keadaan sekarang ni, contohnya kan, antara perkara yang berlaku di dalam dunia perniagaan sekarang ni ialah contohnya bila entum tengok buy first pay later contohnya. Beli dahulu, bayar kemudian. Konsep-konsep yang begini, walaupun kita kata dari segi syarak itu dibolehkan, tetapi kalau sekiranya konsep-konsep yang begini dia mempunyai unsur-unsur penipuan, contohnya kita kata kalau kita bayar on the spot, ianya akan lebih murah daripada kalau kita bayar beransur-ansur contohnya. Tapi benda tu tak didisclose kepada kita di dalam advertisement dan sebagainya. Jadi kalau ada unsur-unsur yang begitu, makna tu itu antara unsur-unsur yang boleh membawa kepada penafian terhadap mutual consent punya konsep yang ada di dalam Al-Quran. Sebab tu kita kata kalau entum belajar tengok dalam kutubul fiqhiyah kan, anil ghubn fahish, anil ghish, anil tadlis wa ghairiha min tahadi kulluha yata'allaq bi mabda' at-taradi alladhi ja'a fil Quran. So it is important. Kalau kita tengok bila kita sebut tentang gharar kan, walaupun gharar kita kata ulama membahagikan kepada dua, ada gharar yasir, ada gharar fahish. Gharar fahish yang tidak dibolehkan, gharar yasir yang dibolehkan. Sebab gharar fahish tu ada kemungkinan akan membawa kepada isu yang berkaitan dengan taradi di dalam sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini.
Taib, ada secara umumnya, okey, berkaitan dengan akad, the linking of offer and acceptance resulting in legal effect on the subject matter of the contract. Saya ni yang antum tahu lah, bila kita sebut tentang akad itu adalah persetujuan antara dua parti. Mana tu ada offer, ada acceptance. Ada yang apa nama ni, yang offer, ada yang menerima. Okey. Sebab tu kalau dalam mazhab jumhur, dia kata offer itu kena datang daripada orang yang sahibul haq. Kalau kata saya memiliki sesuatu, saya nak jual, offer tu kena datang daripada saya. Acceptance tu datang daripada orang yang nak membeli. Itu mazhab jumhur. Kalau kita tengok dalam Hanafiyah, la yufarriqun. Annahum yaqulun, mana tu ay taraf yumkin an yu'rid al-ijab qad yakun yani min al-bai' qad yakun min al-mushtari. Laysa syart bi an yakun al-ijab yatla' atau yasdur min al-bai'. Ada endal Hanafiyah. Sebab pada mereka, any party yang pertama offer tu, itu dikira sebagai the offer. Walaupun kita kata pembeli, dia kata okey saya nak beli ni, boleh tak? Kan, mana dia offer untuk beli, itu dikira ijab. Kalau penjual setuju, itu dikira sebagai qabul. Tapi itu tak ada masalah lah, kita kata it's just different view, different interpretation of the scholars. Tapi yang penting ini kita kata bila adanya ijab qabul itu, maka dia ada legal effect. Legal effect ke atas subject matter. Dan legal effect ni kita kata dia bergantung lah. Okay. Kalau sekiranya akad itu adalah akad jual beli, apa legal effect dia? Akad jual beli itu legal effect dia, kita kata one is transfer of ownership of the asset. Mana tu hak milik aset itu akan di naqlul mulkiyah, kan, akan di transfer. Dan the counter value kita kata duit lah. Kalau kata saya jual pen pada si fulan dengan harga RM5, so ownership pen itu akan berpindah, dan RM5 itu the counter value, nilai yang diberikan itu akan berpindah milik kepada saya. So akan ada timbal balik offer, apa namanya, kita kata that is the legal effect on the subject matter. Dan subject matter kita kata di dalam situasi ini adalah pen yang saya bagi itu, yang saya jual itu, dan juga duit yang akan saya dapat. So that is the subject matter, dan ada syarat-syarat yang tertentu berkaitan dengan subject matter. Dan bila kita sebut tentang akad di dalam Islamic law, dia ada bilateral as well as unilateral. Bilateral ni dua pihak. Okay. Bila kita sebut tentang jual beli, kita sebut tentang ijarah, apa ni, sewa menyewa, kan, dia akan ada dua pihak. Tetapi ada kontrak itu dia satu pihak saja. Maknanya tu obligasi itu kepada satu pihak. Contohnya macam hibah, tabarruk. Kan, maknanya tu kita memberikan hadiah contohnya. Hadiah itu satu pihak aja. Obligasi pemberi itu untuk menentukan bahawa apa yang dia hadiahkan itu keluar daripada hak milik dia kepada siapa yang dia bagi. Okay. The obligation itu is only one side lah. Sebab tu dia kata unilateral di sini. Okay. The philosophy of the theory of akad in Islam, yang pertama kita kata dia berbeza lah, kita kata, dengan teori kapitalistik pada hari ini. Yang pertama ialah bila kita sebut tentang akad di dalam Islam ni, ianya adalah sesuatu yang kita ambil daripada sama ada Al-Quran ataupun daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itu kita kata, and the beauty of all this theory kita kata dalam Islam ni ialah, kalau kita lihat dalam muamalah, kalau antum belajar dalam muamalah ni, al-asl fil muamalat al-ibahah.
Mana tu the origin hukum kita kata dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan muamalah ni ialah ianya adalah harus. Dan bila kita sebut tentang ianya adalah harus, makna tu di sana ada banyak ruang kita kata untuk kita nak berinovasi. Sebab tu kita kata konsep-konsep yang kita ada sekarang ni kita gunakan dalam perbankan, kita gunakan dalam capital market, kita gunakan dalam takaful, kita gunakan kan berbagai-bagai aplikasi yang boleh kita apply kita kata. Sebab secara umumnya kalau kita tengok Al-Quran hanya memberikan panduan umum dalam banyak hal bila berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan muamalah. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Mana tu Quran kata jangan makan harta dengan cara batil melainkan dengan tijarah dan rida. Okey, konsep rida. So kita kena apply lah konsep rida tu macam mana? Kita kata on the ground kan. Maksudnya sebab tu kita ada mekanisme yang berbeza kita kata untuk nak hari ni kita kata kita boleh berakad online contohnya kan. Bila kita klik OK tu, itu tanda kita reda lah. Tak semestinya verbal. It can be online, it can be in different form lah kita kata. Bagaimana kita nak terjemahkan konsep reda itu ijtihad yang boleh digunakan oleh ulama. Kan? Tapi asasnya kita kata kita tak boleh membohong, kita tak boleh menipu dalam muamalah ni. Tidak boleh ada ketidaktentuan di dalam kita bermuamalah dan sebagainya. So all those are the prinsip-prinsip umum kita kata have to avoid riba. Okay, prinsip-prinsip umum yang ada di dalam Al-Quran dan juga ada dalam sunnah, ada yang diajarkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita jadikan itu sebagai panduan. Tapi dia bertentangan dengan ibadah. Sebab tu ulama kata al-aslu fil ibadah al-hurmah. Maksudnya tu ibadah ni kita tak boleh nak innovate. Kita tak boleh nak innovate. Maksudnya tu ibadah ni dia punya source dia mestilah Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh saja nak datangkan dengan sesuatu yang baru di dalam perkara yang berkaitan dengan ibadah. Kita kena ikuti ataupun kena ambil ibadah ini daripada Al-Quran dan juga daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So bila kita sebut tentang al-uqud, maka ianya adalah berkaitan dengan sesuatu yang daripada that is the speciality of kita punya muamalah ni lah kita kata kan. Kalau kita tengok dalam dunia konvensional kita kata pada dia, they have the statute, the law. Okay, ada undang-undang contract law contohnya dan sebagainya. Yang itu yang menjadi asas kepada sesuatu itu dibolehkan ataupun sesuatu itu tidak dibolehkan di dalam dunia konvensional. Tapi kepada kita, apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam sunnah. Tapi ini bukan bermakna bahawa semua apa yang ada dalam konvensional itu bertentangan. Tidak. Okay. Sebab tu kalau kita tengok contract law contohnya kan, kalau kita tengok dalam konteks Malaysia contohnya contract law, banyak klausa-klausa di dalam itu yang tak bertentangan dengan syariah, yang kita boleh gunakan. Okay. Sebab tu kalau kita tengok sekarang ni kita kata ada di antara kontrak-kontrak kewangan Islam yang mengguna pakai undang-undang yang tak ditermkan sebagai undang-undang Islam lah. Okay. Sebab apa? Sebab klausa-klausa yang ada di dalam undang-undang itu dia boleh selari kita kata dengan syariah dan tidak ada yang bertentangan dengan syariah. Sebab tu kita boleh gunakan. Okay. The second one is mutual consent. Asal mutual consent ni anak dah cakap banyak tadi. Okay. Konsep taradi itu tadilah. Okay. Sebab itu kita kata dalam fiqh, it is the seller who has to beware, not the buyer bewares as in capitalistic economy. Mana tu orang yang nak menjual, orang yang hendak memulakan muamalah itu, dia perlu lebih
berhati-hati sebab tanggungjawab di atas dia untuk memastikan bahawa kalau dia nak jual sesuatu kepada orang lain, pastikan dia jujur, pastikan dia berikan maklumat yang betul, dia tidak menipu dan sebagainya. Kalau dalam kapitalistik punya ekonomi, okay, it is the other party that have to beware. I mean, as long as I have discharged my duty, you have accepted it, is done. Deal is done. Okay. Walaupun selepas daripada itu mungkin terbukti adanya unsur-unsur penipuan dan sebagainya, tapi the argument is that since you have accepted it, that's it. Okay, so the onus is on you to prove that the other party has done something wrong. Okay, kalau dalam fiqh kita kata sebab tu kita ada konsep khiyar contohnya kan. Okay, bila kita berjual, bila kita berjual beli itu ada konsep khiyar. Makna tu kita mempunyai masa salas ayyam. Waliyal khiyar salas ayyam. Sebagaimana disebut dalam hadis tu. Makna tu 3 hari kita ada macam cooling period kita kata, sama ada kita nak meneruskan akad, kita nak membatalkan akad, kita boleh buat itu yang so in line with this concept, more rights of options are available under Islamic law with the aim of guaranteeing full satisfaction of the contracting parties. Okay, dan seterusnya kita hendaklah avoidance of batil, unfairness, deception, uncertainty. Okay, banyaklah benda-benda ni semua disebut di dalam Al-Quran. Maknanya tu kita perlu pastikan bahawa kita tidak melakukan perkara itu supaya kita tidak terjerumus, kita kata, di dalam sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam syariah. So in Islamic contract, the certainty of performance of the contractual obligation, delivery of goods, payment of price, as well as elimination of any unavoidable future disputes between the contracting parties are given high priorities. Sebab tu kita kena pastikan lah. Dan sekarang ni kita kata, kalau kita tengok dalam kontrak-kontrak yang ada sekarang ni, kebanyakannya the documents yang kita sign. Sebab tu kalau insyaAllah besok entum jadi syariah advisor besok, you will have the responsibility to vet through the documents. Okay, sebab tu itu satu amanah yang besar tu sebenarnya. Bila kita diberikan dokumen-dokumen tertentu untuk kita nak go through the documents, kita kena pastikan bahawa kita menjalankan tugas tanggungjawab kita. Okay, selari dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam syariah. Makna tu kita kena pastikan bahawa tak ada unsur-unsur gharar, tak ada penipuan, tak ada itu, tak ada ini di dalam documentation yang kita diberi amanah untuk kita wet, itulah. Okay, Ana akan berhenti di situ. Okay, for today, if you have any question, boleh kita bincangkan insyaAllah. Okay. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Mungkin itu mukadimah secara umum lah kita kata, insyaAllah dalam siri yang akan datang kita akan bincangkan berkaitan dengan arkanul aqad itu, yang 3 tu, secara dengan lebih mendalam lagi. Kemudian baru kita pergi kepada kontrak-kontrak. Mungkin Ana akan go through very quickly lah kita kata terhadap kontrak-kontrak itu. Kemudian baru kita start dengan standard ini insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tak soalan? Kalau tak nak tanya soalan berkaitan dengan apa yang kita bincangkan tadi, ataupun ada soalan-soalan lain yang untuk nak tanya, ahlan wa sahlan, untuk boleh tanyalah. Okay, kita open the floor kalau ada siapa-siapa ada soalan. Okay Prof, ada seorang dia raise hand. Kita boleh. Silakan. Silakan. Saudara Anwar ya. Saudara Anwar boleh guna mic ataupun chat. Boleh guna mic ni, terus kot.
Sebab ada yang bertanya dekat boleh guna mic terus, kak tanya terus. Cepat sikit. Minta maaf saudara Anwar, tak dapat input audio dia. Okey. Proses standardization dalam bidang kewangan Islam telah membolehkan dia menyayangi sistem kewangan konvensional. Jadi apa bidang yang proses yang sama supaya sistem konvensional lain maka jadi motivasi tersebut. Okey, kalau kita tengok sekarang ni kan, first is kewangan Islam ni sebenarnya is still at its infancy level lah. Okey, masih baru lagi. Kalau kita ambil apa namanya Dubai Islamic Bank contohnya, kalau kita ambil Dubai Islamic Bank is the first bank yang secara apa namanya kita kata institusi lah, yang ditubuhkan pada tahun 1975. More or less almost 50 years lah, tak sampai. Okay. Jadi tapi kalau kita tengok dari segi produk-produk keuangan Islam yang ada pada hari ini, banyak dah kita kata it is on the shelf. Okay. Dan kita boleh lihatlah keuangan Islam ni dia naik sama dengan depend on different country. Okay, kalau kita dekat Malaysia ni, kalau kita tengok kebanyakan produk yang ada dalam konvensional tu ada di dalam Islamic. Okay, cuma kita dengar juga kita kata suara-suara yang mengkritik lah keuangan Islam. If you ask me, okay, Ana tak kata bahawa keuangan Islam yang ada pada hari ini adalah model yang perfect. It is not a perfect model. Okay, banyak lagi benda yang perlu kita perbaiki. Cuma salah satu daripada kekangan yang kita ada pada hari ini ialah we have to understand that we are working within a conventional framework. Kita kena faham bahawa bank pusat di semua negara, okay, tak ada pengecualian lah, di semua negara, bank pusat adalah bank konvensional, bukan bank Islam. Okay, dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh bank pusat adalah more or less peraturan-peraturan konvensional. Dan Islamic Bank ni bila berada di dalam pasaran, kita juga perlu mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat untuk konvensional bank. Walaupun kadang-kadang tak semualah, tapi banyak juga kita kata peraturan konvensional yang perlu kita patuhi. Jadi ini antara cabaran-cabaran yang kita hadapi lah, kita kata di dalam keuangan Islam. Okey. Banyaklah kalau anda nak syarah pada itu banyak aspek, okay? Tapi cukuplah anda kata makna tu as if we are playing football in a rugby field, something like that lah. Okay, the overall framework tu is conventional, alright. Tapi kita cuba tweak sana tweak sini apa yang kita boleh, but of course we have to work within the perimeter of syariah lah. Kita tak boleh go beyond the perimeter of syariah. Sebab tu kadang-kadang kita kata dari segi apa nama ni, dari segi zahirnya, okay, dia memenuhi tuntutan syariah, but in term of spirit, it is not there yet. I give you an example. Kalau untuk pergi ke bank konvensional nak ambil loan untuk beli rumah, contohnya nak beli kereta ke kan. Okay, let's say you take 100,000 and then you are charged interest 5% per annum, you pay in 10 years. Okay, meaning that over the 10 years you have to pay extra 50%. That is 150,000. Alright, 150,000. Untuk pergi ke bank Islam nak beli rumah, okay, bank akan beli rumah tu 100,000, bank akan jual pada antum dengan 150,000. The end result is the same. Right? Betul tak? Antum ambil situ loan, you end up paying 150,000,
I mean, I'm talking about the normal market situation lah. Not a fluctuation punya situation. Fluctuation situation macam-macam boleh berlaku. Tapi normal kan. Nah, jadi kadang-kadang orang tanya, saya pergi ke bank Islam, at the end of the day, kena bayar RM150,000 juga. Pergi bank konvensional, bayar RM150,000. So, apa beza dia? Ada orang yang tak nampak perbezaan sebab the pricing mechanism kita kata yang ditentukan oleh regulator is the same. Okay. Jadi, sebab tu yang nak kata we are within that boundary. Yang kita tak boleh depart from that boundary. Sebab orang tengok, tapi orang yang faham dia tahulah dekat situ loan, qard berriba. Huna enta andak baik murabahah ala sabil misal. Kan? Sini proses dia jual beli. Di sana tu proses dia loan with interest. Okay, yang tu memang jelas kita kata from syariah point of view dia diharamkan, tapi bila kita buat jual beli ini satu yang halal. Okay, walaupun the end result is the same, tapi proses dia tu tidak sama. At this juncture, I mean itu yang within our capability to do it lah. Kan? Makna tu kita cuba mendatangkan dengan produk-produk yang mematuhi kehendak fiqh. Okay. Walakin al-an alhamdulillah yani ba'da taqriban 50 sana hunaka al-ittijah fi as-suq ala an nubashir yani fi al-muntajat mabni ala al-maqasid asy-syariah. Okay, so kita tengok banyak discussion about sustainability, discussion tentang value proposition Islamic finance dan sebagainya. Jadi slowly pada pandangan anak bila share Islamic finance itu lebih di dalam market, maka insya-Allah kita boleh dictate the market lah. Tapi sekarang ni belum sampai ke tahap itu. So we are still working within a lot of constraint kita kata yang kita kena, we have to bear with it lah. Sebab kalau tak, kita tak akan dapat license kita kata untuk kita nak beroperasi. So those are among the itulah kita kata. And I think there is another question, apakah perbezaan sekiranya kita menyambung master dalam Islamic Finance dan master dalam fiqh dan usul dan menulis berkenaan muamalat? Actually kalau entum pada pandangan ana lah, kalau entum dah ada basic, kalau kata kharij syariah atau fiqh wal usul, minal mustahsan an ta'mal magister fil maliyat al-islamiyah. Okay, sebab entum dah ada asas fiqh tu. Asas fiqh dah ada. So bila entum nak buat masters ke nak buat PhD, entum boleh buat dalam bidang keuangan Islam. Sebab bila entum buat dalam bidang keuangan Islam, entum bukan sahaja mungkin ada satu komponen syariah kat situ. Tapi on top of that, entum akan belajar tentang finance, entum akan belajar accounting, entum akan belajar tentang governance, aspek-aspek lain lah kita kata yang berkaitan dengan keuangan Islam. Okay, so that is the advantage lah. Sebab pada pandangan anak, yang paling penting undergraduate. Undergraduate, you have fiqh, that's good enough. Okay, and you can build on that knowledge yang entum acquire masa undergraduate tu. Untuk masters luaskan sikit, walaupun kadang-kadang mungkin agak mencabar. Okay, sebab kadang-kadang kalau kata entum tak ada basic dalam account contohnya, lepas tu tiba-tiba kena buat subjek berkaitan dengan account kan, at masters level mungkin mencabar jugalah kan, but I mean you can do it. Pada pandangan beramai juga. Kalau macam dekat UIA, dekat INSEF tempat Ana mengajar sekarang ni, ada kita kata pelajar-pelajar syariah yang buat masters dan they can follow it. There is no issue. But of course, I mean you have to put extra effort lah, insyaAllah. Dengan tu Allah akan mudahkan lah. Okay, sebab apa namanya, kalau entum buat dalam bidang fiqh dan usul, entum akan kembangkan lagi apa yang entum dah belajar di dalam peringkat
undergraduate. Pada pandangan Ana, at undergraduate level is good enough. The basic that you have is good enough. Untuk entum nak kembangkan lagi entum punya ilmu, okay, jadi daripada you just do the same thing and expand it at master's PhD level, it will be better for you to venture into a different field. Because at the end of the day, kalau macam sekarang ni kita kata, kalau kata entum nak pergi dalam bidang akademik, kalau kata nak jadi pensyarah pun, okay, entum dah ada undergraduate dalam bidang fiqh, master dalam keuangan Islam ke, entum boleh je nak jadi pensyarah. Dan kalau sekiranya insya-Allah ada peluang untuk entum jadi penasihat syariah, kita kata, since your undergrad, your basic degree is in fiqh usul, then you are qualified, kita kata, untuk menjadi penasihat syariah di institusi keuangan Islam ataupun di mana-mana institusi yang memberikan syariah services lah. Okay, so that is that is something which you can think about it lah. Okay, kerjaya dalam industri, apakah peluang untuk graduan syariah fiqh dan usul sesuai untuk disebut selain menjadi syariah eksekutif? Adakah syariah risk management, syariah audit sesuai untuk graduan syariah ataupun posisi lebih sesuai buat graduan keuangan Islam? Okay, untuk kalau kita tengok dalam bank, kan, of course they have risk management, they have audit, you see. There is syariah audit, there is syariah review, kita panggil. There are two. Okay, satu audit, satu review. Audit is usually once a year you do audit, and syariah review it is ongoing. Tapi dia adalah mekanisme dia semua. Okay. Cuma orang fiqh usul ni boleh jadi syariah eksekutif. You can go to syariah risk management, you can go to syariah audit. Cuma lepas entum habis undergraduate, you need to take some courses lah. Okay, whether it is a short course sekarang ni, kalau entum tengok, cuba pergi dekat SIDC, Securities Commission, ada beberapa kursus-kursus yang mungkin entum boleh benefit from it. You see, cuba tengok the website of SIDC, dan juga entum boleh juga menjadi once entum dah graduate syariah, kita ada Association of Sharia Advisor in Islamic Finance, ASAS. Okay, entum boleh jadi member ASAS, dan ASAS ada kursus-kursus berkaitan dengan risk management, berkaitan dengan audit dan sebagainya yang entum boleh ikut. So once you are qualified, okay, you can be in the syariah audit, syariah risk management dan sebagainya lah. And kalau entum tanya Ana prefer orang syariah buat kerja risk management, buat kerja audit ni. Bukan pengalaman Ana sendiri pun dekat banyak bank-bank, bila orang yang tak ada basic syariah buat kerja-kerja ni, pening kepala kita. Okay, sebab dia tak ada basic syariah. Dan bila dia nak assess the risk of certain product dan sebagainya, dia akan dia punya mentality tu conventional punya mentality. Jadi susah untuk kita nak buat itulah. And same to syariah audit lah. Okay, so boleh entum ada peluang, kita kata, untuk entum nak go into this area lah. In-house syariah management training kita ada, tapi very limited lah, very limited. Entum boleh check dalam especially sekarang ni, kita kata dalam keadaan PKP lah apa semua ni, memang kita pun tak boleh nak bekerja daripada office dan sebagainya kan. So we are very much kita tak buka sangat. Okay, cuma bila ada tu entum boleh cuba check ISRA punya website from time to time. Bila ada peluang kita akan buka. Tapi perhaps not, mungkin tahun ni tak ada lah kot. Maybe the earliest will be next year. Okay. Degree berpakaian Islam dan sejarah mempunyai prospek pekerjaan yang cerah dan sehat. Yes. Mana tu, cuma my advice is that entum jangan hanya bertumpu kepada prospek pekerjaan dekat Malaysia saja. Okay. Islamic finance is not only confined to Malaysia. You should try to explore beyond Malaysia.
Okay, especially macam sekarang ni kalau di Gulf. Yalah, even though kalau dekat Gulf, anak dekat Dubai dan juga Abu Dhabi contohnya, okay, the Syariah Department situ, kalau dekat First Abu Dhabi Bank yang nak jadi Syariah Advisor dekat situ, anda rasa ada 3-4 orang. Salah seorang student Ana. Brother Ahmad Tirmizi Muttaqi itu dia student Ana dulu. Okay, dia yang jadi head of Syariah dekat Abu Dhabi, First Abu Dhabi Bank tu. Okay, so ramai juga kita kata Malaysian yang bukan hanya bekerja dekat Malaysia tetapi try to even dekat Afrika pun. Anda tengok ramai juga yang bekerja di Afrika, ramai yang bekerja dekat Timur Tengah, cuma dekat Europe tak ada sangat lagi. Okay, so try to explore beyond Malaysia lah kita kata. Cuba dan prospek pekerjaan ada dekat Malaysia. Cuma sekarang ni kalau kita tengok the competition is so high. Okay, sebab banyak dah graduate yang local graduate as well as macam Entum daripada Yarmouk, daripada Jordan, daripada Saudi kan, dan juga daripada Azhar dan sebagainya. So the competition is quite steep lah kita kata. Kan, jadi my advice is that you need to have strong Arabic, you need to have strong English, okay, and of course the knowledge part of it lah. Sebab bila sebut kewangan Islam ni, kalau entum tak kuat dalam bahasa Inggeris, tak kuat dalam bahasa Arab, you are just like anyone else lah. Kan? So it is important untuk entum nak for you to advance, because at the end of the day, the documentation, entum pergi mana pun, kalau pergi negeri Arab pun, documentation is in English. You have to read, you have to go through the documentation in English and have to be able to express yourself in English lah. Kan? You see? So bahasa Inggeris kena kuat, bahasa Arab kena kuat. Bahasa Melayu tu kalau kerja kat Malaysia of course lah. Okay? Tapi yang penting tu English dengan Arabic tu. That's why for me it is an opportunity untuk entum bila berada dekat Jordan ni, kita kata untuk entum jangan duduk kampung je, duduk within your own cocoon. You see, you should mix with others kan, campur dengan orang Arab. Yalah, walaupun memanglah Arab ni macam-macam perangai dia kan. Tapi you have to adapt yourself lah kita kata. And it is not long, you are there for 4 years, 5 years kan. Mungkin kalau buat masters pun mungkin 5 tahun, 6 tahun. Okay, so this is the period that you have to gain whatever that you can gain during this period, and insyaAllah Allah will make things easy. Tapi you should think global, don't just think Malaysia. Okay. Alright. Dan dalam bidang keuangan Islam ni kita kata when you are working in the bank, it is tough. It is not macam kerja dekat pejabat kerajaan lah. Kan, masuk pukul 8 pagi, 8.30, keluar pukul 5.30. No. Now you might have to stay overnight, you might have to Ana ada orang-orang student yang Ana recommend kerja kat bank, lepas tu 3 bulan datang, Ustaz saya tak tahan lah Ustaz, susah lah Ustaz. Tak boleh lah Ustaz. You see, tak tahan the pressure. Tapi we need you there. Kan? Sebab kalau tak, sebab dalam bank ni kita kata bukan orang Islam je, orang bukan Islam pun ramai yang kerja. Okay, yang dekat Islamic Bank punya department ni, walaupun dekat syariah tak ada lah kan. Tapi yang bekerja dalam Islamic Bank department ni bukan orang Islam je, orang bukan Islam pun ramai. So you have to compete not only with Muslims but also with the non-Muslim. Sebab tu balik pada kompetensi tu tadilah kan. Jadi sebab tu perlu kita kata Arabic, perlu English, and then how you express yourself. Kan? Kita ni orang syariah ni kadang-kadang kita rasa inferior. Okay? Kita rasa orang lain, especially dalam bidang keuangan ni kan. You see, tengok orang cakap berapi-rapi, kadang-kadang kita rasa
faham ke tak faham ni, aku tak faham apa dia cakap ni kan. Tapi kadang-kadang apa yang kita tak tahu ialah kadang-kadang benda yang kita tahu dia tak tahu. Benda yang dia tahu kita tak tahu, fine lah, ini bukan bidang kita kadang. Sebab tu kita kata kadang dalam, kalau macam Ana dalam syariah board, kalau Ana tak faham, Ana akan tanya. Even though sometimes people might think that it is a silly question. So what? I mean, it is your field, you understand. Not necessarily my field is in Sharia. I understand Sharia better than you. You see? So kita jangan rasa inferior, jangan rasa orang lain lebih daripada kita kurang. Padahal man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kita ni yang Allah pilih untuk kita buat belajar agama ni. Okay? Belajar. Jadi that is the motivation for us, and we have to always think that we are better than the others, in the sense that Allah bagi kita tanggungjawab, dan tanggungjawab itu of course lah kita kata kalau kita lakukan yang terbaik, insya-Allah Allah akan bagi yang terbaik bagi kita. Banking system and many sectors towards clouding, automation. Yes, I mean this is IR 4.0. I mean all this kita kata this is the future challenge lah. Alright, because kalau even if you look at the moment, okay, there are many branches of the bank, for example, you see, is closing. Why? Because people are doing their transaction online, right? I mean that is one. Actually, I think last week I have a webinar with people in Oman. One interesting question was asked to me, ialah, Prof, what do you think about robo Syariah? Okay, robo Syariah ni mana tu? Do you think that maybe 5 years to come, do we really need Sharia advisors at the bank? Now, when we have this robo Sharia, I mean, if you have anything, you just key in, ask any questions, you see, and get the robo Sharia to approve your product and whatnot. You don't even need Sharia advisor. You see, I mean that is the future, is it? That is the future, whether we like it or not. That is the future, kan? But personally, I believe the human interference is still needed lah, kan? Even though maybe minimal, okay, minimal. Sebab tu di samping kita kata ilmu, kita kata is one, you must also be well versed with all these technology advances that is happening around you lah. You have to be aware of it. Okay, and that is. But I strongly believe that you still need human interference lah. However advanced you are, okay, you still, because when you talk about machine, I mean it works based on the perimeter that you put. Yes, I mean you can improvise it from time to time, but you still need people to run. Okay, but then another question is the future of banking itself. Okay, 5-10 years to come, do we really need banks? Okay, with cryptocurrency coming up nowadays, apa semua kan? You see, basically bank is there to become intermediary. But if the system can play the role of becoming intermediary, do you still need bank? Okay, I mean that is another question. Perhaps 5-10 years to come, you want to buy a house, you just go to to your apps, and you can get financing and whatnot through apps, when the flow of information, the big data is readily available. I mean, this is, I think for your generation, this is something that you really need to think about it lah. Okay, I mean dia lebih mencabar lagi lah kita kata. Alright, compared to maybe during my time, and also during kita kata, I mean the past lah. Alright, so this is among the things that you really need to look into it. Okay, I think
Okay, bro. I have already InsyaAllah. addressed all the questions, so perhaps we can end, and insyaAllah minggu depan nanti kita sambung lagi lah insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Prof atas kesudian untuk meluangkan masa, dan seterusnya banyak soalan yang diadres tadi. Jazakumullah khairan, assalamualaikum, dan terima kasih juga pada semua rakan-rakan yang bersama sehingga ke akhir. Harapnya untuk sesi akan datang kita dapat teruskan untuk follow syarahan yang berbahagia yang kita muliakan Prof kita, dan moga-moga ada manfaatnya untuk semua insyaAllah. Okay, jazakumullah khairan, terima kasih banyak semua, dan kita bertemu lagi pada sesi akan datang. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.